जोहार के सानाम गाती को 8 मई 2026 माने दो होला आले चलाव लेन तहनो रायगंज यूनिवर्सिटी ते चलाव नाले नुआ खातिर तेगी जे उत्तर दिनाजपुर जिले रे अड़ीगान सान्ताली मीडियम ओलोग पढ़ा स्कूल को मेना कदा माने दो ऑलचिकी लिपि को ओलोग पढ़ा कना मेनखान नोडेन को पठुआ को जखन स्कूल लेवल ना पढ़ा को कमप्लीट कना तो बाध्य कते नुंकु चलाव हुयु कान तकवा एटा पोनत बांखान दो दक्षिण बंग से मेनखान उत्तर बंग रिया उत्तर दिनाजपुर खुना दक्षिण बंग दो मेनखान अड़ी की झेल गया पठुआ को नुआ गे मिटंग आस्कित साथ गार्जियन को नुआ गे मिटंग आस्कित जे स्कूल लेवल ना पढ़ा मा नोडेले कमप्लीट मेनखान इन झेल रे चलाव कते ओलोग पढ़ाव ना जहाँ खर्चा ओना बाले बेयार दाड़िया कना ओना खातिर ते उनको को आस्कितोग कना ओलोग पढ़ावते साथ नेल कना जे अड़ीगान पठुआ को जहाँ को मन रे जोश से मन रे मिटे साहस दहो कते जहाँ दक्षिण बंग से को चलाव लेन तहना पढ़ा खातिर ते मेनखान ओना पैसा खातिर तेगी उनको तो ड्रॉप आउट करना मेनखान होला 8 मई 2026 यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन होते ते रायगंज यूनिवर्सिटी रे आरहो नवाते दबी सकाम चाल हुईना जाते नुआ सेरमा रेगी नुआ अंडर ग्रेजुएशन कोर्स खुलग मा माने तो बीए बीएससी पढ़ाव दाड़िया को मा नुआ यूनिवर्सिटी रे नेल का बन चलावेन सेरमा 2025 रे यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन होते थे माने तो यूफा होते थे अड़ी मारांग रायगंज यूनिवर्सिटी रे आंदोलन से दबी एम हुई लेना भिसी दबी घेरा हुई लेना निंदा 11-12 बजे दबी जाते नोडे यूजी और पीजी कोर्स खुलग मा मेनखान ओका ठे चोंग मिटंग मिस कम्युनिकेशन खातिर ते पीजी कोर्स एतहब कना मेनखान यूजी कोर्स बांग एतहब कना मेनखान उन अक्तो रे जहां टेम्पोररी पोस्ट लेकाते भिसी सारे तहेकान उनी मेन लेदा जे नुआ सेरमा नुआ यूजी कोर्स से चालुया मेनखान नित दबिते यूनिवर्सिटी रे उनकान कोनो हेल दल बांग नेल नाम कान खातिर ते यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन होते ते नुआ सेरमा चलायन 8 मई 2026 तारीख हिल आरहो नावाते दबी सकाम चाल हुईना और इन लहारे जहां भिसी उसार होय मेन ले तहनो आई जे बांग नुआ सेरमा रेगी एमोआ मेनखान नुआ को कथा एकदम फंट टू फंट लय हुई कना जाते नुआ धाव को एम मा मेनखान साव साव तार हो भिसी साहेब नुआ हो मेन उतर हुई कना जे दिशा कते दोहय मा जे चलायन सेरमा जहां दो दबी आंदुर आनले दोहले तहनो भिसी सार ले अटकाव दोह लिदि तहनो जुदी आम नुआ धाव बाम चलुया ताले मेनखान किंतु आम होले उनका में नुआ खन आरो मारांग से जहां आले कमिले साबा मेनखान भिसी सर अड़ी नापाय तिगी व्यवहार का आले को सला अड़ी नापाय तिगी मेन कदा बांग नुआ सेरमा रेगी पतियो दोहय पे नुआ सेरमा रेगी इ नुआ यूजी कोर्स माने तो बीए बीएससी नुआ यूनिवर्सिटी खुना गी सान्ताली मीडियम तेकु पठुआ को ओलोग पढ़ा तबुना मेनखान आरो विस्तारितो कथा अबु नुआ उत्तर बंग रेन जहाय दो कन्वेनर यूफा रेन दिलीप किस्कु गंके ठेन आरो मिद बार कथा बुन आंजमा जोहार के तेहेन यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस उत्तर दिनाजपुर जिला पाटा खन नोडे सह सेटेल हुई लेना रायगंज यूनिवर्सिटी रे अब बन बाडाय कदा विगत चलान सेरमा रे नोडे खो सान्ताली माध्यम ते पीजी कोर्स चालू अकना जहां दो दिन कालम की नोडे यूजी एवं पीजी बानार की चालू रे कथा जेभाबे होक अब ओंडे बन एड़े अचो कना से टेक्निकली कोथा चुकारे चेत फॉल्ट तहे कना हेसे बांग यूजी बांग को एम कार्ड बना पीजी को एम कार्ड बना तो नेस खन यूजी चालू रे कथा उनको को एम लेना आदो ओनागी ती नवा भिसी हेज कना उनी आतंग दाराम हो होइना ओना साउते नवा कथा हो दिशा दाराम होइना जे नोंकाना कथा गालमारा होई कना जे विगत बछर रे तिहिन निये सेशन खन गी आबुआ सान्ताली माध्यम यूजी चालू मा नवा कथा बन दिशा बादिया साउते यूफा गत भाबे की मेमोरेंडम हो एम होइना एवं विभिन्न जतो स्कूल रे तथ्य स्टूडेंट तथ्य समस्त तथ्य उनी एम होइना एवं ओना लेकाते भिसी एवं रेजिस्टार जहां माना हर की ना कथा किन एम का अडी उसरा गी मेन दो निये सप्ताह मध्य गी उनको विकास भवन को चला कना गालमारा कना को मैडम साथे सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी मैडम साथे को गालमारा एवं जाते करे निये धाव गी नवा यूजी चालू मा नवा कथा उनकिन किन एम किदा और नवा को कथा गी हा उनको उनकिन से गालमारा होइना अच्छा गत बछर झेल लेना 2025 सेरमा रे आपे यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन होते अड़ी मारांग मिटंग दबी होपे दोहले ताबुन गया जे मेनते यूजी कोर्स खुलो मा और साथ साथ पीजी कोर्स हो खुलो मा मेनखान पीजी कोर्स खुलो लेदा को मेनखान यूजी कोर्स बांग खुलो ना मेनखान नुआ शर्मा हो जुदी नुंका की आर हो मेनखान मिद लगा दो एड़े जुदी को एड़े बोला मेनखान आपे नुआ संगठन तलाते आपे चित पे दिशा उदिस करा एकदम ओना कथा हो ओडे रोड पोसा उतर हुई कना
भिसी से जहाँ को ताहे कना आरो दिन को ताहे कना उनको संडे परिष्कार भावे लई हुई कना जे दिन कालम लेखा जाते आले उनकाना पद आलो अवलंबन हुई ताले नोआ आपे ठेन नेहर तहन कना से आरदास तहन कना जे निये धाव गी चालुय ताबन पे जोदी कोनो भावे गी जदि बांग पे चालुया ताले माने दिन कालम चिलका आले नोडे ले अवरोध लेदा चिलका नोडे भिसिले एसेट लेदिया नोआ कर्मसूची हाताव ताले ले बाध्य नोआ कथा हो रड़तरा हुई कना मेनखान गाती को इन लहारो वीडियो जहाँ मेन के आज भिसी सारे मेन का आश्वास से विश्वास से एम का आज नुआ धाव गी नुआ यूनिवर्सिटी रे बीए बीएससी माने दो यूजी कोर्स चालुआ ओनाटा कथा भिसी सारा मोचा दबो आंजम का लगी আজকে আমাদের যেটা আলোচনা হলো যে আপনাদের যে প্রবলেমগুলো আছে অসুবিধাগুলো আছে সাঁওতালি কমিউনিটির মানুষদের মধ্যে তারা আমাদের সাথে বললেন আমরা শেয়ার করলাম আমাদের আলোচনা খুব ফ্রুটফুল হয়েছে খুব সৌহার্দ্য পরিবেশে আমাদের আলোচনা হয়েছে এবং এই আলোচনায় আমাদের যেটা ফুল উঠে আসছে এবং যেটা করতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে আমাদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স আমাদের এখানে অলরেডি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের সাঁওতালি খোলা হয়েছে সাঁওতালি ভাষায় আমরা এমএ করাচ্ছি এবং খুব ভালোভাবে চলছে আই এম ভেরি প্লিজড এই যে ডিপার্টমেন্টটা খুব ভালো চলছে আমি অলরেডি নিজে পার্সোনালি ভিজিট করেছি এই ডিপার্টমেন্টে এবং আমি দেখেছি সেখানে খুব ভালো চলছে এবার আমাদের যেটা লক্ষ্য যে হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই সাঁওতালি ভাষায় আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বা খোলা বিএ কোর্স খোলা অথবা আমাদের যে কলেজগুলো হবে এর মধ্যে আমাদের কিছু অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ আমরা সম্ভবত পেয়ে যাব উত্তরবঙ্গ উত্তর দিনাজপুরের যে জিওগ্রাফিক টেরিটরি যে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে যে কলেজগুলো আছে সেই কলেজগুলোকে আমরা নিয়ে নেব আমাদের এই ইউনিভার্সিটির বা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে আসবে আসার পরে আমরা যেটা করব যে সেই কলেজগুলো যে কোনো কলেজ 2-3টে কলেজে আমরা সাঁওতালি ভাষায় যেটা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বা পড়ানো যায় বিএ পড়ানো যায় সেটা আমরা করছি সেটা চেষ্টা করছি এবং সেটা আমরা করব এটা একটা হয়েছে আর দ্বিতীয় যেটা হয়েছে যে পোস্ট ক্রিয়েট করা যে সাঁওতালি ভাষায় যেতে ভাষার যে সাবজেক্টগুলো আছে সেই সাবজেক্টে যদি পোস্ট ক্রিয়েট করা যায় তাহলে আরও বেশি সাঁওতালি কমিউনিটির মানুষ এখানে আসতে পারবে যারা মাস্টারমশাই যারা কষ্ট করে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে তাদের যাতে কর্মসংস্থান হয় সেই ব্যাপারটা আমরা দেখব এটা একটা দ্বিতীয় হয়েছে আর তৃতীয় যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানটায় সাঁওতালি ভাষার আমাদের যে সাঁওতালি ভাষাটা আছে যে উত্তরবঙ্গের যে সাঁওতালি ভাষার সাথে দক্ষিণবঙ্গের সাঁওতালি ভাষার একটু ডিফারেন্স আছে একটু পার্থক্য আছে কারণ উত্তরবঙ্গের সাঁওতালি ভাষার সঙ্গে আরও যেসব লোকাল ভাষাগুলো আছে বা লোকাল আদিবাসী ভাষা যেগুলো আছে সেই ভাষার কিছু মিশ্রণ হওয়াতে মধ্যে একটু আলাদা হয়েছে সুতরাং সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমরা এখানকার ভাষাটাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করব এবং এই ভাষার যদি কোনো অভিধান তৈরি করা যায় সেই অভিধান রচনা করব এবং আমি কথা দিয়েছি যদি অভিধান লেখা সম্ভব হয় অলরেডি আমাদের অনেকে আমাকে বললেন যে এই অভিধান প্রায় তৈরি হয়েই আছে আমরা লেখা তৈরি শুরু হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই সেই অভিধান লেখার কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং শেষ হয়ে গেলে পরে আমরা অভিধান প্রকাশ করব এবং আমি এর কথা দিয়েছি যে যদি প্রয়োজন হয় আমরা আর্থিক সহায়তায় ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেই অভিধান আমরা প্রকাশ করব স্যার এখানে আজকে যেটা ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন মানে 50টি সংগঠন আদিবাসী সংগঠন যৌথ মঞ্চ এখান থেকে যেটা ছিল যে 2025-26 শিক্ষাবর্ষ থেকে ইউজিতে আমরা ডিপার্টমেন্ট চালু করানো পাস এবং অনার্স এর ক্ষেত্রে স্যার এই ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি রিসিপ্ট নিয়েছি আমরা সরকারকে লিখেছিলাম কিন্তু আমরা লিখেছিলাম যে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পোস্ট গ্র্যাজুয়েট দুটোই দেওয়ার কথা কিন্তু আনফর্চুনেটলি সরকার সেই সময় আমাদের দিয়েছিল যে শুধু পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আমরা অলরেডি সেই কারণে কথা বলেছি এবং আমাদের যে অফিসাররা আছেন এবং যে মন্ত্রী আছেন তাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে আমি সোমবার দিন কলকাতায় যাচ্ছি সম্ভবত মন্ত্রীর সঙ্গে এবং অফিসারদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আমার কথা হবে এবং আমার প্রথম কাজই হবে হচ্ছে সাঁওতালি ভাষা সম্বন্ধে ওদের কাছে অনুসন্ধান করা এবং ওরা কবে নাগাদ আমাদের দিতে পারবে সে ব্যাপারে আলোচনা করা স্যার আমরা কি আশা রাখতে পারি যে এই বছরই এই কোর্স আশা করছি যে এই বছরেই আমরা চালু করব এবং পরের বার যখন আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব আপনারা আমার কাছে আসবেন তখন সাঁওতালি ভাষায় আন্ডার গ্র্যাজুয়েট খুলে যাবে ধন্যবাদ স্যার থ্যাংক ইউ गाती को मेनखान आपे सनाम कोठेन नुआ नेहर और रिक्वेस्ट इन दोहे कना जहाँ दो यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन से यूफाव जहाँ नुआ दबी सका में चाले कना हाना शर्मा माने चलाइन शर्मा हो चाल ले आय नुआ शर्मा हो चाल हुई कना मेनखान एंतेरे जुदी नुआ शर्मा हो जुदी बाय को बताए कना माने यूनिवर्सिटी रे नुआ कोर्स बांग को चालू कना मेनखान मारांग से आंदोलन दबी किंतु सजाव सपड़ा ओना खातिर ते नुआ वीडियो तालारे सनाम दिसम हटे नुआ कथा लई सदरे कना अबु करेन तीना सान्ताली मीडियम ते ओलो पढ़ा पठुआ को मेना का बुन साव सावते अबु करेन गोगो बाबा को मेना को साव सावते
ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱥᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱞᱤᱯᱤ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱞᱤᱯᱤ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱨᱚᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱪᱷᱟᱢᱰᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱤᱧ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱳᱠ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱥᱴᱟᱨᱴ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱟᱥᱠᱤᱛ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ te ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ te ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱞᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱥᱠᱤᱛᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱭᱥᱟ ᱥᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱡᱩᱨᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ te ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱮᱦᱚᱨᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥᱯᱷᱩल ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ